କରୁଣାମୟୀ ମା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶୁଭ ଅପରାହ୍ନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଣୀତ ଦି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ କଲଚର, ଯାହା ପରେ ରେନାସାଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାଁରେ ପ୍ରକାଶିତ ସେ ବହି ଅଧ୍ୟୟନ ରୂପରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେଣୁ ଥିଓଲୋଜିରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ଧର୍ମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମୁସଲମାନ ଲଢେଇ ହଉଛି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ମତ ପନ୍ଥ ବାଲା ଅଛନ୍ତି। There have been querulous bickerings of sects with their pretensions to spiritual superiority and greater knowledge. ଆମ ପାଖରେ ବେଶୀ ଜ୍ଞାନ, ଆମ ପାଖରେ ବେଶୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି, ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ। And sometimes at one time, especially in southern India, in a period of acute religious differences, ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ବିଶେଷତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏହି ଧାର୍ମିକ ବିଭେଦର ଯୋଉ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଯୋଉ ରିଲିଜିୟସ୍ ଡିଫରେନ୍ସ, ଧାର୍ମିକ ବିଭେଦ ଅତି ତୀବ୍ର ହୋଇ ପଡିଥିଲା। There have been brief local outbreaks of active mutual tyranny. ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବ୍ରିଫ ଲୋକାଲ ଆଉଟବ୍ରେକ୍ସ, ଯଦିଓ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସମୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୋପ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। କଣ ସେ ପ୍ରକୋପଟା? ନା ଆକ୍ଟିଭ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଟାଇରେନି, ପାରସ୍ପରିକ ଅତ୍ୟାଚାରର କାହାଣୀ, ଉତ୍ପୀଡ଼ନର କାହାଣୀ, ଏବଂ ସେଥିରେ ରହିଥିଲା ପରସିକ୍ୟୁସନ। ଯୋଉ ପରସିକ୍ୟୁସନ ଟା ମଣିଷକୁ ଜୁଲମ, ଏପରି ଗୋଟେ ଜୁଲୁମ ଯୋଉଟା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର, ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ଜୁଲମ, ଇଭିନ୍ ଅନଟୁ ଡେଥ୍, ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସେଇ କାହାଣୀ ଗୁଡିକ ତ ପୃଥିବୀର ଇତିହାସରେ ଭରିକି ରହିଛି, ଆଜି ବି ସେଇ। କି ବେଳରେ ପୃଥିବୀକୁ ଧର୍ମ ଆସିଥିଲା କେତେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ତ ହେଲା, କିଛି ଭଲ ହେଇନି ବୋଲି କହିବାନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ବେଶୀ ହେଲେ। ତା ନାଁରେ ବ୍ୟବସାୟ ଖୋଲିଲା, ହିଂସା ହେଲା, ରାଜନୀତି ହେଲା, ଘୃଣା ହେଲା, ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ହେଲା, ଅଭିମାନ ଆସିଲା, ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା, ନାନା ପ୍ରକାର ପ୍ରକୋପ ଆଜି ବି ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠା ଗୁଡିକ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ। But these things have never taken the proportions which they assumed in Europe. ଆମେ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଯଦି ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଦେଖିବା, ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଧାର୍ମିକ ହିଂସା ଗୁଡିକ ଯେତେ ଭୟଙ୍କର ହେଇଛି, ସେଇ ଅନୁପାତରେ ପୃଥିବୀରେ, ୟୁରୋପରେ, these things have never taken the proportion. ସେଭଳି ଗୋଟେ ଅନୁପାତ ଭିତରକୁ ଯାଇନାହିଁ ୟୁରୋପରେ। ଆମେ ଯଦି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ intolerance has been confined for the most part of the minor forms of polemical attack. Polemical ମାନେ ଅତି ଉଗ୍ର, ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ଆକ୍ରମଣ। ଇଣ୍ଟଲରେନ୍ସ, ଏଠି ଅସହିଷ୍ଣୁତା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକ ଗୋଟେ କନଫାଇନ୍ଡ, ସୀମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ମୋଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ମାଇନର ଫର୍ମସ ଅଫ ପୋଲେମିକାଲ ଆଟାକ, ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି, ତକରାଳ ହେଇଛି। ଏଠି ସୋସିଆଲ ଅବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ବି ରହିଛି, ସାମାଜିକ ପ୍ରତିରୋଧ ଗୁଡିକ ୟୁରୋପରେ ବି ଦେଖାଦେଇଛି। କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ୟୁରୋପଟା କଣ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରୀସକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ସବୁଗୁଡା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଦେଶ। ଗ୍ରୀସଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁସଲିମ ଦେଶ। ଆଉ ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟିରେ ସେକ୍ଟ ଗୁଡିକ କମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର କିଙ୍ଗ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ
न्यू टेस्टामेंट लिखागला गोटे नुआ सेक्ट जन्म है से जो कैथोलिक आउ प्रोटेस्टांट एमानक भितर गोटे संघर्ष है आउ बेले बेले सेटा गोटे सोशल ऑब्स्ट्रक्शन रूप नहीं सामाजिक प्रतिरोध आउ सेटा को आम कहीपर गोटे ऑस्ट्रासिज्म कहले आपण को देश रू बाहर कर दो जदि आपण सही मतपंथ विरुद्ध रे गले आपण को देश रू बाहर कर दिया ऑस्ट्रासिज्म वेरी सेल्डम हैव दे ट्रांसग्रेस अक्रॉस द लाइन टू द मेजर फॉर्म्स ऑफ बार्बारिक परसिक्यूशन बहुत क्वचित गोटे मेजर फॉर्म ऑफ बार्बारिक परसिक्यूशन अति असभ्य बर्बर निपीड़न भीतर को मेजर फॉर्म रे अधिकांश माने बड़ रूप रे तो माने कम क्वचित जाइछन व्हिच ड्रॉ ए लॉन्ग रेड एंड हाइडियस स्टेन अक्रॉस द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ यूरोप जोटा बड़ सुदीर्घ रेड कहीं के कह जाउछि ना सेटा रक्त रंजित एवं बड़ हाइडियस स्टेन एटी हाइडियस कहले गुप्त रूप से सब भी घटी धार्मिक लोक मैंने आपण को देखे जी कष्ट न दियंती बेसी कष्ट लुचेक दियंती आउ से कष्टटा बड़ भयंकर तेणु हाइडियस को भयंकर कलंकर दाग गुड़िक कोठी रही ना रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ यूरोप रे मध्य रही किंतु प्रभु एक स्वीकार कर बियॉन्ड प्रोपोर्शन नुहे अत्यधिक भाव माने सेल्डम बहुत क्वचित घटी किंतु घटी जो धर्म अच्छी से झगड़ा अच्छे रक्तपात अच्छे होनी आम पुरी मंदिर भितर पंडा भितर लड़ाई लगी रत्न सिंहासन रक्त छिटिका पड़ुनी लिंगराज मंदिर रे लड़ाई होनी सब हो हिंदू मुसलमान भितर हो थाई पारे से तो होची अति भयंकर आइडियास किंतु निज निज भितर भी युद्ध गुड़िक रही there has played ever in India the saving perception of a higher and purer spiritual intelligence आम जब से गुड़ी को देखा भारत वर्ष रे किंतु गोटे उच्चतर हायर प्योर शुद्धतर आध्यात्मिक बुद्धिमत्तार गोटे सेविंग परसेप्शन सेविंग कहले रक्षाकारी गोटे सेविंग परसेप्शन को जो गुड़िक सहजरे बुझा पड़ो सहजरे आम जहाँ धारणा नहीं पार सेमती गोटे उच्चतर एवं शुद्धतर आध्यात्मिक बुद्धिमत्तार लीला रही खेल रही which has its effect on the mass mentality. Mass mentality रे समूह भितर समूहर मानसिकता रे एटा व्यापी रही Indian religion has always felt that भारत वर्षर जति धर्म आसी गोटे हूँ बुद्ध धर्म जैन धर्म हिंदू धर्म पुणी आमे सिख धर्म मुख्य धारा रे भारत वर्ष रे इस्लाम आसी ना एवं ख्रिस्टियानिटी आसी ना किंतु जो धर्म गुड़िक आसी से माने टिके कुल न अहिंस इतने हणा कटारे विश्वास करते एटी माइंड टेम्परामेंट इंटेलेक्चुअल एफिनिटी ऑफ मेन आर अनलिमिटेड इन देयर वैरायटी भारतीय मन गुड़िक भारतीय मनोभाव गुड़िक भारतर बुद्धिमत्तार जो आनति इनक्लिनेशन गुड़िक मनुष्य
এইটা ଗୋଟେ ଅସୀମ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଛି। ବହୁ କଥା ଏଠି ଅଛି। ସେଠି ରହିଛି ଏ ପରଫେକ୍ଟ ଲିବର୍ଟି ଅଫ୍ ଥଟ୍ ଆଣ୍ଡ worship। ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାର ସ୍ୱାଧୀନତା ବି ରହିଛି। ଆପଣ କାହାକୁ ଡାକିକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିଏ କୋଉ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ହନୁମାନ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କି କାଳୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ମଷ୍ଟ ବି ଆଲାଉଡ୍ ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଅନୁମତି ରହିଛି। ନିଜ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ଦ ଇନଫାଇନାଇଟ୍। ଅନନ୍ତର ଆବେଦନରେ ଅନନ୍ତ ଆଡକୁ ନିକଟେଇ ଯିବା ବା ଅନନ୍ତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ କଥା ଗୁଡିକ ରଖାଯାଇଛି। ଆମର ବିଷୟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଲାଇଫ। ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଥିଓଲୋଜିକାଲ ଡିସ୍ପୁଟେସନ ଗୁଡିକ ବା କ୍ୱାରେଲସ୍ ବିକରିଂସ ଗୁଡିକ ସେକ୍ଟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ଯୋଉଟା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ରହିଛି, ୟୁରୋପରେ ରହିଛି, ଭାରତରେ କାମ ରହିଛି। କାମ ନୁହେଁ, ଭାରତରେ ସେକ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢେଇ ତ ଥିଲା ଅତୀତରେ, ଏବେ କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଅନେକ ସଂଘର୍ଷ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତୀୟ ଧର୍ମର ଯୋଉ ବିଶେଷତା ଗୁଡିକ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା ଗୁଡିକ ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। India recognized the authority of spiritual experience and knowledge. India recognized authority of spiritual experience and knowledge. आध्यात्मिक अनुभूति और ज्ञानर जो प्रामाणिकताटी को भारत स्वीकार करिछि। But she recognizes still more the need of variety of spiritual experience and knowledge. बहुविध व वैचित्रपूर्ण आध्यात्मिक अनुभूति और ज्ञान आवश्यकता को मध्य से स्वीकार रेकग्नाइज कर। तेणु अनुभूति केवल गोटे प्रकार हम ना, अनुभूति बहु प्रकार है, भेराइटी। तेणु जेहेतु सेपरी गोटे वैचित्र को से बहुविधता को स्वीकार करा जायछि, आमे प्रभु आमे कहते 5th शताब्दी जो हिंदू मुसलमान परस्पर सहित लड़ुले, आज भी लड़ुंट, से कौन सेमती थिला? आमे आध्यात्मिक अनुभूतिर वैचित्र को स्वीकार करते, से दिग को प्रभु भी आम चिंता टिकन बुझुछे। इवन एपरिक इन द डेज ऑफ डिक्लाइन, जेतेबेले गोटे पतनर जुग थिला एवं जेतेबेले प्रामाणिकता टिकु आमे बहु दिगर को नहीं जाइथिले, द क्लेम ऑफ अथॉरिटी प्रामाणिकतार दाबीटी बिकेम इन टू मेनी डायरेक्शंस। बहु दिगरे चली जाउथला, रिगरस हे उठुथला, अति कठोर एक्सेसिव मात्रातिरिक्त। She still kept the saving perception that there could not be one but must be many authorities. से दिन भी गोटे सेविंग परसेप्शन आमको रक्षा करिया भली गोटे धारणा, गोटे दृष्टिकोण रही थिला, रक्षाकारी दृष्टिकोण या थिला जे गोटे कहीं अनेक प्रामाणिकता रहिबा संभव। देयर कुड नॉट बी वन बट मस्ट बी मेनी अथॉरिटीज। बहु प्रकार प्रामाणिकता रही पारिबो। एठी रहुछि गोटिए एलर्ट माने जागृत, एलर्ट रेडीनेस। रेडीनेस कहले उद्यतता। आपण सब समय उद्यत होइक रहिचंती, प्रस्तुत होइक रहिचंती जागृत भावरे टू एक्नॉलेज न्यू लाइट, नूतन आलोक को स्वीकार करिया पे, केपेबल ऑफ एनलार्जिंग द ओल्ड ट्रेडिशन। प्राचीन परंपरा गुड़िक से नूतन आलोक द्वारा परिवर्धित हुए,
ଧରନ୍ତୁ ଭଗବତ ଗୀତା ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତା ଉପରେ 1400-1500 ବହି ଲେଖା ସରିଲାଣି। ତାର ପ୍ରାମାଣିକତା କଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବହିରୁ? ନୂଆ ଆଲୋକ ଆସୁଛି। ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଡିସନ ର କଥାଟିକୁ ନୂଆ ଆଲୋକ ଆସିକି ରିପ୍ଲେସ କରୁଛି। ନୂଆ ଟ୍ରାଡିସନ ତା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହଉଛି। Has always been capable of enlarging the old tradition, has always been characteristic of the religious mind of it in India. ଏଇଟା ଭାରତୀୟ ଧାର୍ମିକ ମନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଇକି ରହିଛି। ଆମେ ନୂଆ ଆଲୋକଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସବୁ ସମୟରେ ରାଜି ହେଇଛୁ। Indian civilization did not develop to a last logical conclusion its earlier political and social liberties. That greatness of freedom and boldness of experiment belongs to the West, but the liberty of religious practice and complete freedom of thought in religion, as in every other matter, have always counted among its constant traditions. ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ବିଶେଷତ୍ୱର କଥା ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେବେ ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଲଜିକାଲ କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଇନା, ଅନ୍ତିମ ତର୍କଗତ ଉପସଂହାର କେବେ ବି କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବା କୌଣସି ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ। ଅତୀତରେ ଅନେକ ପଲିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ଲିବର୍ଟିଜ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା ତାର ଶେଷ କଥାଟିକୁ, ଅନ୍ତିମ କଥାଟିକୁ କହି ନାହିଁ ଯେ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ, ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ମାନିବ, ୟା ପରେ ଆଉ କିଛି ହବ। ଯେମିତି ସବୁ ଧର୍ମ ଗୁଡାକରେ କେପିଂ ଅଛି। ଯାହା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ବାଇବେଲରେ ତାକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇ ପାରିବନି, ଯାହା ମହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି କୁରାନରେ ତାକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇ ପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ସେପରି ନୁହେଁ, ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ କିଛି ନାହିଁ। এইটা হচ্ছে ফ্রিডম এন্ড বোল্ডনেস এক্সপেরিমেন্টর গ্রেটনেস, স্বাধীনতা এবং আমি ବୋଲ୍ଡ, ଆମେ ସାହସ ଦେଖାଉଛୁ। ଆମ ସାହସିକତା ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସବୁ ହେଇଛି, ପ୍ରୟୋଗ ସବୁ ହେଇଛି, ଯଦିଓ ସେଗୁଡିକ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ୱେଷ୍ଟ, ସେଗୁଡିକ ସବୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରହିଛି କଣ ନା ବଟ୍ ଲିବର୍ଟି ଅଫ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ, ଧାର୍ମିକ ସାଧନାର ଗୋଟିଏ ଲିବର୍ଟି, ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। and a complete freedom of thought in religion, ଏଠି ବିଚାରର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି। କୋଉଥିରେ? ଇନ୍ ରିଲିଜନ, ଧର୍ମରେ। ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ଅଦର ମ୍ୟାଟର, ଅନ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟରେ, have always counted among its constant traditions. ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଗୋଟିଏ ଧ୍ରୁବ ପରମ୍ପରା ଭାବରେ ଗଣିପାରିବା, ହିସାବକୁ ନେଇପାରିବା। ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। The atheist and the agnostic were free from persecution in India. ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୋଉମାନେ ଅଜ୍ଞେୟବାଦୀ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୌଣସି ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ପରସିକ୍ୟୁସନ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ନିରୀଶ୍ୱରବାଦୀ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବା ଯୋଉମାନେ ଏଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ, ଅଜ୍ଞେୟବାଦୀ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନୁ। ବୁଦ୍ଧିଜମ ଆଣ୍ଡ ଜୈନିଜମ ମାଇଟ୍ ବି ଡିସ୍ପାରେଜ୍ଡ। ଭାରତବର୍ଷର ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଧର୍ମ, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମ, ଆମେ ତାକୁ ଅନଅର୍ଥୋଡକ୍ସ ଧର୍ମ ବୋଲି କହୁଛୁ, ତାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, ଡିସ୍ପାରେଜ୍ଡ। କାହିଁକି ଉପେକ୍ଷା କରୁଛୁ? ଡିସ୍ପାରେଜ୍ଡ ଉପେକ୍ଷା କରିବାର କାରଣ ହଉଛି ଆମେ ତାକୁ ଅଶାସ୍ତ୍ରୀୟ, ଶାସ୍ତ୍ରଗତ ଧର୍ମ ବୋଲି କହୁନୁ।
but they were allowed to live freely side by side with the orthodox creeds and philosophies. किंतु भारत रे जो शास्त्रीय क्रीड गुड़िक रही धर्म परंपरा रही से माने तांको सहित बड़ आराम रे अछंती साइड बाय साइड पाखापाखि अछंती तेणु गोटे अनऑर्थोडॉक्स रिलीजन गोटे ऑर्थोडॉक्स क्रीड संगरे साइड बाय साइड फ्रीली रही एवं भारत वर्ष रे जो तृष्णा रही सत्य पाई इन रिगर थास्ट फॉर ट्रुथ सत्य पाई तार जो आग्रह पूर्ण तृष्णा रही सी गेव देम देयर फुल चांस से पूरा सुजोग दिया जाइए टेस्टेड ऑल देयर वैल्यूज से मूल्यबोध गुड़िक परीक्षा निरीक्षा भी करी and as much of their truth as was assimilable was taken into the stock of common and always enlarging continuity of our spiritual experience. तेणु सेमानंकर सत्यर सबु जहाँ सब रही सेमानक धर्म रे जेते दूर पर्यंत एसिमिलेबल ताको सम्मिलित करी हो मिसई हो सेगुड़ी को आम साधारण भंडार मध्य को स्टॉक ऑफ द कॉमन आमे ताको आज टेकेन ताको नहीं आसीचु जेमती जीव हत्या महापाप भारत क्षमता ग्रहण कर जैनिज्म अहिंसा परम धर्म बुद्धिज्म कथा आम ग्रहण कर ग्रहण करिया पर कौन है ऑलवेज एनलार्जिंग कंटिन्यूटी ऑफ आवर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आध्यात्मिक अनुभूतिर निरवच्छिन्नताटी को आमे सबु बेले परिवर्धित करि आसु निरवच्छिन्न भाव रे भारतीय विचारटी बढ़ी बढ़ी जाइछि एटा हला एसिमिलेशन रो कारण जाबियो आमे मन रखिबा 188 पेज रो 11 पैराग्राफ रो एई जगारु आमे आउथरे पढिबा एवं से पर्यंत आम जहाँ पढ़िले विषय चिंतन करिपरिबा भारत में किपरि भाव रे गोटे कैथोलिसिटी रही उदारता रही अन्य को ग्रहण करवा अन्य को स्वीकार करवा एवं आमे उपेक्षा करि पारू डिस्करेज करूछु किंतु तांको सत्य को भी ग्रहण करूछु जने भलो वक्ता कहथिले जे आमे इस्लाम को विरोध करते पारू किंतु मोहम्मद को जुआर हवा दरकार पड़े आम जुआर हवा असुविधा नहीं आमे जुआर हवा फास्ट आमे आध्यात्मिक अनुभूतिर जो भंडार अच्छे सब परिवर्तित करुछु बढ़ुछु समस्त को अनेक शुभेच्छा शुभ संध्या वंदना। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।